ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo na amin. Sa tubig sa bunyag si Virgilio namatay uban kang Kristo ug nabanhaw uban kaniya diya sa bagong kinabuhi. Makambit na utang ang atong igsuon sa walay katapusang himaya ng Kristo. Ipalat nato sa misa aron kang Virgilio ug alang sa iyang pamilya ug alang sa mga mahal natong naupunta na sa atong pag-ampo, sa atong pagselebrar sa Eucharistia, ang mga kasalanan ni Virgilio, magpatawad o madawat siya sa ginharian sa langit. Mga igsuon, mag-inulsol kita sa atong mga sala, rumaandang kita sa pagsaulog sa Santos ng Misa. Kitang tanan, nag-apingsasal ako sa Diyos na makalagahon sa tanan. Huwag kaninyong maigsuon, kay nakalapas sa pagkakiyamon sa naguna sa pulong sa buhay, o sa wala pagbuhat sa inyong buhay. Kaya akong sala, akong dakong sala. Usa ni Maria pagkasan ng kaniya at nayunay, sa kanang mga anghel ng mga santos, kung kaninyong maigsuon, aron inyo pag-iampo sa ginawang ng Diyos. Kaluya kita kita sa Diyos na magagagawang sa tanan o pasaydoon sa atong mga sana. Dadalon na kitanya at to sa pinabuhing gaya. Amen. Pasayduang ang imong alagad na si Virgilio sa tanang mga sala. Kay siya mituuman sa pagkabanhaw ni Kristo, mayo sa unta siyas nga mahimayaon uban kanimo sa imong gingharian sa katapusang adlaw. Kini among pangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos mausa hangtod sa hangtod. Amen. Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo na sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya o miambit sa iyang kamatayon. Apan ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bagong kinabuhi. Kay kung mahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhawon na kita, ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita ang atong daan o makasasala na kinaiya, gilansang uban si Kristo aron malaglag kini kung dili na kita maulipon sa sala.
Kay wala may gahong ang sala ni atong patay na. Kung mamatay kita uban kang Kristo, gituhuan nato nga mabuhi usab kita na si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab ug ang kamatayon wala nay gahong kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw ng sipsibanan, iya ako magipapahulay. Sa daklin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iya gihupay ang akong kanal. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kung magalakaw ako sa walong nga mangitid, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay anak ka man sa akong piliran, sa imong ibubugaw ug sungkot, gihatagan mo ako ug kaisog. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gihigyaran mo ako ug lamisa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Giihugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayud ang akong kupa. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Ang kaayo lamang ug kaluoy maoy nagasulod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan sa katuigan. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Idudog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang tanan na gihatag kanako sa akong amahan muari kanako, ug ang muari kanako dili ko gayon isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit ang pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug dili sa pagkalimong kong kabubuton. Kini mo akong kabubuton sa nagpadala kanako nga dili ako kawat-an bisag usa sa tanan nga iyang ihatag kanako. Ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan nga ang tanan nga magkakita sa anak ug buto kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. So, una sa tanan, kami nakikramay sa pamilya ni Virgilio sa iyang pagpanaw. Ang tulitaw ka na si Virgilio, 61 years old. So, ano yung nakita po, bakit nanatili siyang tulita? Sana nagpari na lang, no?
may biro lang. Pero kana, mga isuon, no? Kanya-kanya tang kinabuhi. Kanya-kanya din ang atong panahon kung kailan tang mamatay. Pero siguro, sa atong Ebanghelyo, kitang tanan mga anak sa Diyos. Kaya si Jesus, nagkatawang tao para muli kitang ibalik sa Diyos. Lalo na sa atong pagkamatay. Ang atong kaluluwa kinaupunta makabalik sa Diyos sa iyang gingharian sa langit. Pero paano kita makabalik sa Diyos? Siyempre, makabalik kita sa Diyos kung habang kita nabubuhay dito sa yuta, nalingamot kita na maging maayong Kristiyano. Kung magtuman kita sa pagbubuton sa Diyos. Na huwag natin sayangin ang ating kinabuhi na sa mga hindi maayong bagay, kundi paningkamutan nato na maging makabuluhan ang atong kinabuhi sa atong pagtuko, pagigugma, o pagkanagad sa Diyos. Pero kung ang atong kinabuhi hindi nato nagamit sa maayo, nariyan ang dakong kaluoy sa Diyos. Kung matatandaan nyo na ang isang tao sa bago pa siya mamatay, sinabi niya na, Ginoo, hinunduli ako sa inyong gingharian. So, sabi ni Jesus, okay, karon, isama kita sa akong gingharian. So, suon mahalaga na sana, kung alam lang nato, kung kailan ka mamamatay, pwede pa tayo makapagsisi o humingi ng kaluoy, pasaylo sa Ginoo. Pero minsan, hindi tayo handa. Kaya kailangan na habang kita'y narito pa, buhay pa kita, ipanikamutan na nato na magbuhay na maayos. Pero sa atong mga pag-apo sa Eucharistia ito, alam natin na kita ay tao lang. May mga pagkukulang si Virgilio, may mga kasalanan siya. Hihingi natin siya ng patawad sa Diyos. Kung kikitaan na anuman ni Virgilio, pasayluhan natin siya. Ang importante karon sa atong pagsaulog sa Misa, kung paghatod nato sa hulingan-tungan ni Virgilio na patawarin nato siya. Kung iyang mo nato siya na ang Ginoo magpakita ng pasaylo kaluoy sa atong isuod para siya makasulod sa langit. At tayo naman na naiwan, natural lang na malungkot ta. Pero hinapunta na sa malungkutan, ma-realize nato na tinuod na temporary lang ang buhay nato dito sa yuta. Kung kailangan maningamit kita na mag-andaw para sa atong kaluluwa sa kabilang buhay. Sa pagsalig, pagtuko, o pagkalagan sa Diyos. Kaya ito ang hihingin nato sa Ginoo na anuman ang mga pagkulang ni Virgilio, hinaupunta ang kaluoy o pasaylo sa Diyos ang baghari sa ato. O kang Virgilio para sa dawaton siya sa Ginoo sa gingharian sa Diyos. Pero kailangan tabangan nato siya. Tayo mga naiban. Tabangan nato siya sa pag-ampo, tabangan nato siya sa atong pagpaningkamot na mabuhi, maayong Kristiyano, ug alalahanin nato, pasalamatan nato ang mga maayong nahimo ni Virgilio anang anak. Kaya sa pagpatuloy na ating misa, ihilin nato na ang lahat ng atong yumao makadawat na ng tinukod na kalinaw o kalipay sa gingharian sa Diyos. Palihog na mundo ng tanan, nagatuo ko sa Diyos ang mahal magkagakot sa tanan, magbubuhat sa langit at siyo. Nagatuo ko kang Kristo, iyang kung anak atong Ginoo. Ipanampun siya sa dalang sa Espiritu Santo, kung nagawag ka ni Maria na Ulay. Nagato siya sa sundo ni Poncio Pilato, ilangsang sa krus na batayo ito. Diyato siya sa namatay. Kaya mo paglaw na gamaw siya.
Isa ka dyan sa langit, pinagaligot sa buo sa Diyos, ang amahan ng pagkakang sa talan. Ibalik siya ang pagkukong sa mga buhiyog sa kanilatan. Nagatuo sa Espiritu Santo, sa Katolikong masimbahan, sa panagamit ng mga santos, sa kapatid sa mga sala, sa pagkabanang sa lawas, kung sa naging walay katapusan. Amen. Nga sa katapusan, maghampo kita sa atong amahan na hatagan untan niya sa kalinaw ug kaluwasan ang mga buhi ug ang mga patay. Ug lingon kita Ginoo dungga ang among paghampo. Nasa katapusan adlaw, banhawon ta sa Diyos sa Berhelyo, na mikalawat sa lawas ni Kristo, ang kalanon sa kinabuhi na walay katapusan, at ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among paghampo. Na nato mga paryente o mga higala nga nagunasan nato, makadawat sa ganti sa kinabuhi walay katapusan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among paghampo. Nga ang tanan nga nangamatay diha sa paglaom, nga mabanhaw sila, muabot unta nato sa kahayag sa presensya sa Diyos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among paghampo. Na ang tanan nga nag-antos sa sakit sa kalag ug lawas, makadawat unta sa panabang ug kahupayan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among paghampo. Na ang tanan nga nagkatigong dinhi, pagpakita sa ilang pagtuo ug paghigugma, magkahiusa pag-usab dito sa himaya sa gingharian sa Diyos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among paghampo. Ginoo sa Kristo, patanihugi ang among nga pag-ampo anang sa among isuong na si Virgilio. Panitawasa siya sa tanan niyang mga sala. Ug himo ang mahambi siya sa higit nga kaluwasan, kini among ipangayo kinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagkampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos na amahan makakahon sa kamo.
Makagagaho o tunay na Diyos, pinagi nining mga sakripisyo diha sa dugo ni Kristo. Mahinduan unta sa salang ang alagad nga si Virgilio na inyong ihugasan sa tubig sa bunyag. Kini ang ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakalig. Manapos sa asupay. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ayaw niya sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ng atong Diyos. Angay mata. Santos na mahal Diyos na tunay o makagagahong sa tanan. Angay matarong kayo na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinagi ni Kristo ang Ginoo. Diha kaniya ang alauman sa bulahan nga pagkabanhaw, misidlakan ang anamo. Aron ang saad sa umaabot na kilabuhing dayon, maghupay unta kanila nagisapit sa pamatayon nga dili kalikayan. Kay alang sa mga nagtuo kanimo Ginoo ang kilabuhi nga usab apan dili matapos ug ang katun-as sa among pulianan niini kinabuhi ang pulianang tunhay giandam alang kanamo diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasanglo kami sa inyong himaya duyog sa ilay walay hulo nga paghawi. Santos kay ikaw, Ginoon, tuguran sa tanang pagsantos, ipadala mo Espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimong mga kanamo nga lawas ug tugon ni Kristo. Amen. Sa pagpasakit sa iyong pagdaringon, mikuha siya upan. Ipasalamat kanimo, nipigas ug nihatag nini ngadto sa iyong mga tinunan ug ligon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini ba ang akong lawas, kay tupyan ang adam kanimo. Kasama pagkita kasang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, hatag nini ngadto sa iyong mga tinunan ug ligon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao kari sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulan ang karinyo ug alam sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Gubata kini anong paghandong kana. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayan o pagkabanhaw ni Kristo, nakahalat ang kanimo amahan. Nilipan sa kinabuhi o kami sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo kung kayo kami iisip na umiyan, inutunggang o inagad kanimo.
Iwa kami mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inuwi Ginoo ang iyong simbahan sa tibuok kalibutan. Iwa na mahipit kami diha sa bugma o ni Francisco ang Santo Papa. Iwan ni Diyos ang among obispo o sa tanang mga pari. Inuwi ang imong anak na si Virgilio nga imong gitawag ganang kanimo gikan ni kinabuhian. Sa pagbunya nga matay siya uban ni Kristo, mabanhaw unda siya uban kaniya. Inuwi sa pangawong ngayon nga namatay, malaw mo na mabanhaw silaw tanan nga mamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong lawon. Kaluoy kami tanan. Imuha kami angyan makaambi sa kinabuhing tunhay uban ni Maria minahan na ulay sa Diyos. Uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ikaw nga daygon ug ikaw himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya piya kaniya ihatagan na kanimo makagagaw na amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dumutong himaya hangtod sa kanturan. Yang po nato si Virgilio ang mga mahal natin tao, gamitin nato ang mga tulong na itutukan nato sa ating manunin. Ang mahal namo, ang mga salamat. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngayon kami lubason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalilaw, nini panahon na aron tinabangan sa imong kalukoy, mahalikay kami kanunay sa tanaw, may layo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami ng malauman sa pagbalik ni Jesucristo, ang Iwanong Lubos. Hangtod sa panganturan. Ginoong Jesucristo, nag-inunda sa imong mga apostoles, ang kalilaw ibigay ko kaninyo, ang akong kalilaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang akong mga sala, kundi ang pagsalig sa inyong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, nagdagi kami sa imong kalilaw o kaysa. Ikaw magbunyi-buhati hangtod sa panganturan. Amen. Ang kalilaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Ipakita ta ang pag-inistunay. Is to confidence.
Kini mao si Jesucristo, Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulangan ang gidapit anak sa panihapon sa linggo. Lord, pinapangay na kalawat kanimo ang panigawon mo naman. Ang lawas sa tulo ni Kristo, magkamping ka nato anang sa pinabuhing gana. Magampo kita. Kumana mo madawat ang sakramento sa imong butong anak na gihalad alang kanamo ug nabanhaw diha sa imaya. Nangamuyo kami alang sa imong alagad na si Virgilio. Maghimaya unta siya sa gasa sa maabot na pagkabanhaw human siyang sa hindi pinagi nining mga misteryo. Kini among ipangayo, kinaaging Kristo among Ginoo. Amen. Upang pagtuo ang Kristo, ilubunta sa tuwang pagtahod ang lawas sa akong igsuon nga si Virgilio. Uban siyang tawhanong kabuyang o patulang
sa kingpitan, uban sa pagsalig mag-aampo kita sa Dios, ang maghahatag o kinabuhi sa tanang mga butang. Aron iyang utang badhawon pinagpatay nga lawas na sa kahimpitan o sa kadiliman sa mga santos. Magmanaluyon unta ang Diyos diha sa paghukom pangreligyo o pasayloon unta ang tanan niyang mga sala. Dadon unta siyang Kristo ang mga pagbalantay nato sa matuod na kung iyang magpuyo siyang maginawon uban sa Diyos nga atong anghan. Tipon sa tanang mga santos o katubangan sa hari nga walay katapusan, magmatipayo unta siya ang mga santos sa Diyos, sumari kamo ang tabangin siya, mga anghel sa Ginoo, sugatan ninyo siya. Dawata ang iyang kalag, at dada siyang nganto sa Diyos ang labing hanangan. Sinawag ng punta nga si Kristo, nang tawag kanimo, hihikot kanimo, nganto sa iyang guston, sinawag untang ang mga anghel, mudala kanimo, nganto sa piliran ni Abraham. Dawata ang iyang kalag, dada siya ngadto sa Diyos ang labing hanangan. Pamulay nga dayon inaka kaniya ang Ginoo, kagalinang kahayag ang dada unta kaniya ang Diyos sa pangituran. Magampo kita. O amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang kalag sa among igsuon, aron mabanhaw unta siya sa katapusang adlaw. Uban sa tanang mga namatay bihan Kristo, Ginoo sa imong dakong kaluoy, dawatang among pag-ampo, aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa among sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga ulong sa among pagtuo. Hangtod mag-iusa kami sa pagsugat kang Kristo. Niyadtong adlaw kanusa magkatigong kami tanan uban sa Ginoo sa among igsuon hangtod sa pangturan kini among gipangayo pinaagi Kristo among Ginoo. Pagulay na tayo inatag kaniya ang Ginoo agayag na walay pagpapalong ang iyang kalag ang kalag sa tanan na namatay tungod sa kaluoy sa Dios mupahulay unta sa tanan. Amen. Tulan kaunta sa mga anghel nato sa paraiso, sugaton kaunta sa mga martir dadon nato sa siyudad ang galaan, bagong dunhay na Jerusalem. Amen. Sa kalinaw, dadon ta ang lawas ni Virgilio sa iyong kaulayan, anong pagpaabot sa kabanhaw.